E pa ekipa, dobar dan, evo mene i Patrika. Nešto smo se kupili pa ćemo danas nešto ne svakidašnje raditi, što inače nemam baš nekakve pravila, pogotovo što nije usko vezano uz motore, ali ajmo po redu. Pa ćemo se sada malo igrati. Ja nećemo puno pričati i dužiti, budete vidjeli kompletan unboxing i sve što ide uz to. Pa da krenemo prvo sa odpakiravanjem. Ovo sam sve stavio u time-lapse da vam ne bude dosadno to gledati. Naime, tako je dobro zapakirano i mislim da to samo mali tamo Japanci i Kinezi mogu tako nešto savršeno spakirati i s time da vjerujem da bi sa metar da i opadne visine ne bi ništa bilo. Znači, ajmo da ponovimo nekakvu stvar. Htjeli smo, Patrik i ja, ovako nešto jer nas jako zanima, znači 3D print i želimo ući u svijet 3D printa jer znate sami, hrpa stvari možete napraviti samostalno, a to više nije cjenovno toliko skupo kao nekada. Ovo je toliko dobro objašnjeno i toliko jednostavno za sastaviti, znači imate dva glavna dijela. Znači, dolje je baza na stolu i ovo je, znači, gornji dio gdje printer hoda gore dolje. Znači, stavi se jedan u drugi, klikne se, to jest pošarafaju se ovi šarafi i idemo dalje. Ajmo reći ovako, kao totalni početnik u nekakvom svijetu i Patrik i ja 3D printa, bio sam iskreno vrlo skeptičan oko toga koliko će mi vremena zaista trebati da sklopim mašinu. Ok, Patriku i meni je trebalo nekih cca pola sata do 40 minuta, jer kažem, prvi put se susrećemo s nečim takvim. Ajmo reći ovako, želim da nešto sklopim i da to bude upotrebljiv predmet, a ne da ga strgam. I mogu vam reći da ovaj Bambu Lab A1 me potpuno oduševi. A što mi se najviše sviđa? Znači, sklapanje totalno bez stresa. Printer, kao što ste vidjeli, stiže u odličnom pakiranju. Upustva su jasna, a proces sklapanja podsjeća na slaganje malo ozbiljnijih Lego kockica. Iskreno, sve je automatski. Najviše sam se plašio kalibracije i samog podešavanja. Znači, ajmo reći visine i kako se uopće to treba konfigurirati. Ali to je sve tako automatski postavljeno da stvarno nemate nikakve petljancije. Znači, kažem, ja zaista ne znam ništa. To se zove u biti sad AMS sustav, ali tako? AMS sustav koji napaja 3D... 4 različite boje za multicoloring. Da, znači za multicoloring da ne mora biti. Jer realno, pošto smo u potkolju, znači vi dobijate s njim automatski za jednu špulju ili taj sustav, kako se to u biti zove, ali mi smo odmah uzeli bundle gdje ima za 4 stavke da ne moramo razmišljati o mijenjanju boja. To, sa žicom sa klještima za ovu, kako se zove, žicu. Ok, sad se spaja postolje sa glavnim kućištem. Da. On dobija napajanje direktno preko printera i printer njemu daje naredbu koliko je brzo da izvlači određenu boju, špulju, bla bla bla, ne? Pa da, ne znam, nisam još točno to gledao, tako da ne znam na koji princip, pošto i oni njega hrane i on sebe sam hrani, ne znam kako razgovaraju međusobno. No, budemo vidjeli samom radu kako to bude bilo. Dodatno uređaj ima svoju kameru ovdje, znači da može pratiti, to jest raditi nekakav time-lapse, mada nije nekako prevelika dobra rezolucija, mislim da je 1080, to je 1080. Full HD je, ali snima par frame-ova svake sekunde. Da, tako da nije nekakva velika rezolucija, ali što je dobro, možeš
pratiti, znači kako ti radi print, pošto nekakvi zahtjevni printeri znaju trajati. A bome sam vidio neki traju i po 24 sata. Nije to printer ko klasični kad printamo nekakav tekst, sliku ili nešto, znači ovdje to se stvarno radi. Znači to je sad šta? To su držači. Držači za spulove njegove. Aha, i označeni su bojama, tako da mislim da ne bi trebalo biti sad nekakve mudrolije. Kako točno idemo unutra malo? Da, sam se štekne. A oni mogu veće mjere i manje mjere svakak nekak tići. I u biti sam se stavlja boja na boje, ništa. Da, praktički da. I to je to. Znači, kao što ste vidjeli, stvarno ovdje toga nema. Pritisneš gumb i printer sve sam odradi. Znači, prvi pokušaj, totalni uspjeh. Znači, naš prvi testni brodić, Benči, kako ga oni stručno zovu, ispao je savršeno iz prvog pokušaja bez ikakvih podešavanja u samom softveru. A vidjeli ste, znači, postoji i print u boji, znači koristi se AMS Lite. Iako sam početnik, znači već iskreno štampam dodatke za filamente, znači stvari izgledaju kao da su kupljene u trgovini. Stvarno, nemam šta reći. Aplikacija, cijel proces pratim preko telefona, što mi daje sigurnost dok sam u drugoj prostoriji. Ekipa, ovo je testni primjerak. Ako zvuk bude malo čudan, moram se maknuti mikrofone pa malo glasnije pričam. Preskaču sad po 2 lejera. A, dimnjak gore kao radi, ne? Už kako je zdrma do tam da je tu. To je sam pusti. To je 2 lejera i to tako. Da bi trebao čistiti ozbić. Pazi, bude ga pomaknemo naprijed na krivotu. A? Jej! 12 grama. 12 grama. Okej. Ne znam koliko se treba čekati. Pričekat par minuta, jebi ga dok je još vrelo da se ne tvrkne. Evo ga, ovo je prvi testni primjerak. Tu. Ništa, evo ga ekipa, koliko vidite, tu čekaj da nađem s prst. Tu rade se još nekakvi printevi što moram odraditi za ove tuljce, da mi ne stoje tu jer mora nešto kroz sredinu ići. Da bude to kak spada taj adapter, ajmo reći nekakav sad odmah printamo. Radi to super. Vidjeli ste u timelapsu kako to radi, nije ništa problem, osobno ne znam ništa, tek se učim i mislim da će ovo biti jedna od zanimljivih stvari za igrat se doma. A gle, bit će tu čuda, možda i nekakvih privjesaka i možda nekih dodataka za motor, nikad se ne zna.
Stroj uglavnom radi fenomenalno. Samo što je sporo, da se razumijemo. Za nekakve zahtjevnije projekte, možda i nisu tako zahtjevnije, ali treba dosta vremena. Znači sad, za onaj brodić što ste vidjeli, znači treba nekih 20 do 30 minuta, sve ovisi cca. Nisam stigao prije reći, ali evo, krenuli smo puniti SMS. On sad automatski sam uvlači, sad je ovo bijelo kroz bijelo pa se ne vidi. Printali smo ove adaptere koji dolaze kroz ovaj krug, tako da bolje drži zato što je kartonski na kartonskom kolu, to je, ne? Pa da se ne brka. I da dođemo pred kraj, znači ovaj cijeli uređaj je znači Bambulaba 1 kombo, znači jel dolazi sa uređajem za 4 filamenta ili te 4 boje. Cijena negdje plus boje, znači mi smo uzeli 2 bijele, 2 crne, jednu crvenu, jednu žutu, cca cirka 500 eura otprilike. Znači, ajmo reći, i puno je i nije puno. Puno je ako ćete stajati doma i nećeš ništa raditi s njim, onda je svaka stvar skupa. Nama je ovo top i mislim da nisam uopće pogriješio, baš sam sretan i baš onak... Bacam se sad u izradu dizajna i stvarno mi je to top sad zaraditi. I to je to, ekipa, neću vam više stvarno dužiti, stvarno evo sad završavam, pretplatite se, lajkajte, komentirajte, kliknite gumb razglasi i ne znam, nadam se da se sad vidimo stvarno u nekakvoj vožnji, ne nadam se, nego sigurno se vidimo i to bi bilo to. Zadnji print sad što gledate u timelapsu je print od našeg kolege RMA, budete vidjeli na kraju kako to izgleda. I to je to, ekipa, vidimo se u nekom drugom videu, a do tada lijep pozdrav!